Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wallahu a'lam. Ay min kulli dhi ilmin. Qauluhu wallahu a'lam, Allah dat se lebih oneng, yakni lebih oneng min kulli dhi ilmin, dari saban-saban orang si andi ilmu. Qala ta'ala, Allah ta'ala adabu dalam Al-Quran, wa fawqa kulli dhi ilmin alimun, di atas semua orang yang mempunyai ilmu, alimun pasti ada orang yang lebih alim lagi. Di atas setiap orang yang berilmu pasti ada yang lebih alim. Hatta yantahiyal amru ilallahi subhanahu wa ta'ala, sampai puncaknya sesuatu tersebut, puncaknya pengetahuan tersebut berakhir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, fahuwa a'lamu min kulli alimin, maka Allah lebih oneng min kulli alimin, dari pensaban orang seoneng. Ampun. Wa ka'annal musannifu qasada bidzalika at-tabarri min da'wal a'lamiyah. Kelaban ungkapan wallahu a'lam bissawab, Kak Dinto seakan-akan Kiai Musannif bermaksud at-tabarri, bermaksud melepas diri dari pengakuan a'lamiyah, dari pengakuan bahwa dirinya tahu. Artinya kelaban mengatakan wallahu a'lam bissawab, maka berarti Kiai Musannif seakan-akan mengatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan ini bukan dari pengetahuannya sendiri. Wala nadhara lil isy'ari bi annahu ata bidzalika lil i'lami bi khatmil kitab aw bi khatmid darsi idza qalahu al mudarris akibat darsi. Dan tanpa memandang bahwasanya ungkapan wallahu a'lam bissawab biasanya ini menunjukkan selesainya karangan kitab, atau menunjukkan selesainya pelajaran atau dars bagi seorang mudarris setelah menyelesaikan darsnya. Apa-apa mek sekak dintoh, lianna fihi ghayat at-tafwidil matlub, karena di dalam ungkapan wallahu a'lam bissawab Kak Dinto mengandung ghayatut tafwid, puncaknya pemasrahan, al-matlub yang memang dituntut. Artinya dengan mengatakan wallahu a'lam bissawab tidak harus dalam selesainya kitab yang beliau ajar. Terlepas dari kata itu, terlepas dari kata bahwa wallahu a'lam bissawab Kak Dinto penutup setiap dars dari seorang guru atas bacaan pelajarannya, juga wallahu a'lam bissawab arafa'akin mengandung makna tabarri, mengandung makna bahwa apa yang beliau sampaikan dari ilmu mulai dari adat kantos akhir Kak Dinto bukan dari pengetahuannya sendiri, karena Allah subhanahu wa ta'ala si maha oneng. Jadi di dalam wallahu a'lam bissawab Kak Dinto mengandung makna ghayatut tafwid, puncaknya pemasrahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa-apa yang telah beliau sampaikan. Artinya apa yang beliau sampaikan mulai dari adat kantos akhir ini kesemata-mata ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha oneng, lebih ngaoneng dari apa-apa seampun sampayaki Kiai Musannif. Fa fi babil ilmi min sahihil Bukhari fi qissati Musa ma'al Khidir. Dalam babul ilmi dari kitab Sahih al-Bukhari, inalikana Imam Bukhari menceritakan tentang perjalanan Nabiullah Musa alaihissalam bersama Nabiullah Khidir alaihimas salatu wassalamu ala nabiyina afdalus salah wa atammat taslim, ma yaktadi talaba dhalik. Dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari menyampaikan sesuatu yang menuntut makna itu, menuntut makna bahwa kata-kata wallahu a'lam bissawab Kak Dinto mengandung ghayatut tafwid, pemasrahan, atau mengandung tabarri min da'wal a'lamiyah.
Kati penapa cerita nang inang Sahih Bukhari, haitsu su'ila Musa an a'lamin nas. Inalikanah Nabiullah Musa alaihi salam periksanin sarang ummatah an a'lamin nas tentang pasira orang si paling alim. Pasira orang si paling alim. Faqalah, maka Nabiullah Musa ajawab ana singko si paling alim. Fa'ataballahu alaihi idh lam yarid al-ilma ilaihi. Maka kenapa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala manglodak Nabiullah Musa alaihi salam idh lam yaridil ilmi ilaihi, karena tak nyanderakin ilmu, tak ada tengakin ilmu dak keajunan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni ka'ayyakula Allahu a'lam, akati kata-kata akati ungkapan Allahu a'lam. Wa fil Qur'anil azim Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalatahu. Padahal di dalam Al-Qur'an badabuan Allahu a'lam haitsu yaj'ala risalatahu. Allah dat semaha oning, selebih oning, selebih ngerti haitsu yaj'ala risalatahu. Ikadimah Allah subhanahu wa ta'ala atatiyakin risalahnya. Dan kepeserah Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan risalahnya. Kan melanah pada hukum wa yusannuh liman su'ila amma la ya'lamu ayyakula Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi pada situng hukum eson natakin bagi orang seenalikana orang kak dintoh etanya akin, pas ternyata orang kak dintolok bisa ajawab, maka eson natakin ajawab ayyakula Allahu wa rasuluhu a'lam. Eson natakin ajawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Apaan? Wa amma ma fil Bukhari min anna Umar radhiyallahu anhu sa'ala as-sahabata radhiyallahu anhum an ma'na suratin Nasr. Anapun keterangan dalam kitab Sahih Bukhari searupah bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah meriksanin dak ke sahabat radhiyallahu anhum an ma'na suratin Nasr, meriksanin tentang maknana surat An-Nasr, meriksanin tentang maknana surat idza jaa nasrullahi wal fath. Faqalu, maka sahabat pada ajawab Allahu a'lam, jawab sahabat. Faghadibah, maka Sayyidina Umar tukah. Wa qala ban adabu basir Sayyidina Umar qulu na'lamu aw la na'lam. Ajawab basida mollo tao iyut sengkok tao aw la na'lam otaba enja sengkok lo tao. Ja jawab Allahu a'lam. Kati penapa kak dinto seakan-akan bertentangan kelaban keterangan iatas. Bahwasanya keterangan iatas edabuaki esonataki bagi orang seetanya akin pas lo oning ajawab esonataki ajawab Allahu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi kak dinto beda keterangan dalam Sahih Bukhari bahwa Sayyidina Umar pernah atanya dak ke sahabat tentang makna surat idza jaa nasrullahi wal fath. Ternyata sahabat ajawab Allahu a'lam itu kanin sareng Sayyidina Umar. Mon lo tau yang ngocak lo tau, ya mon tau ya jawab lo tau. Kaki kenapa kak angkui mengumpul lagi dua riwayat kak dinto? Imam Bajuri ada buah komentar fayata'ayyanu hamduhu ala man ja'ala qawlahu Allahu a'lam wasilatan ila adami ikhbarihi amma su'ila anhu. Jadi dabuna Imam Bajuri maka teti nyata bahwa tak kengingah ajawab Allahu a'lam menabi orang kak dintoh atau tiakin ukapan Allahu a'lam sebagai perantara bahwa abeng lo oning. Abeng lo oning dak papanapa se tanya akin wa huwa ya'lamu, padahal abeng oning. Fala yambaghi ayyaksi wa bil jumlati, maka kesimpulannya pun fala yambaghi ayyaksida bihal i'lam bi khatmil kitab au khatmid darsi masalan.
Kesimpulannya pun lo perjuga menabi dalam mengungkapkan Allahu a'lam hanya sebatas bertujuan untuk memberitahukan tentang hatamnya kitab sekarang atau hatamnya pelajaran seimaus. Jadi keluar dari makna asli, keluar dari makna tujuan utama dari kata-kata Allahu a'lam. Menabi Kak Dinto yang kapaki hanya sebatas terlalu mulia ungkapan Allahu a'lam. Menabi hanya diungkapkan untuk pemberitahuan selesainya pekerjaan atau selesainya dars atau selesainya hatamnya kitab yang dikarang. Kak Dinto Kiai Musannif Imam Bajuri menjelaskan situng hukum wa yusannu liman su'ila amma la ya'lamu ayyakula Allahu wa rasuluhu a'lam. Sunnatakin bagi orang ketika etanya akin kereng yang tidak dia ketahui, maka sunnat keangkui ajawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Wa amma ma fil Bukhari min anna Umar radhiyallahu anhu sa'ala as-sahabata radhiyallahu anhum an makna suratin Nasr. Anapun cerita dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Sayyidina Umar inalikan atanya ada sahabat radhiyallahu anhum tentang makna surat An-Nasr. Kemudian sahabat ajawab Allahu a'lam, Sayyidina Umar tukah. Wa qalu qulu na'lamu aw la na'lamu wa qala qulu na'lamu aw la na'lamu. Ajawab Sayyidina Umar engki oning ota belo oning mon tau ajawab tau mon lo tau ajawab lo tau ja ajawab ngambang kelaban daguan Allahu a'lam. Kak Dinto sepertinya bertentangan antara tukana Sayyidina Umar kelaban jawaban Allahu a'lam di hukum sunnat bagi orang selo oning tentang sesuatu etanya aki sesuatu maka isanatakin ajawab Allah wa rasuluhu a'lam. Kan seakan-akan bertentangan. Anapa Sayyidina Umar tukah ketika menerima jawaban Allahu a'lam. Maka Imam Bukhari memberikan komentar fayata'ayyanu hamluhu ala man ja'ala qawlahu Allahu a'lam wasilatan ila adami ikhbarihi amma su'ila anhu wa huwa ya'lam. Kaangkui memadukan dua hukum dengan dua ketentuan Kak Dinto antara tukana Sayyidina Umar sarang hukum sunnat ajawab Allahu a'lam. Kak Dinto dabuni Imam Bajuri kotuh dan kodebi pancenan Kak Dinto membawa ngibah cerita Sayyidina Umar terhadap orang seatetiakin ungkapan Allahu a'lam sebagai perantara ila adami ikhbarihi, sebagai perantara keangkui lo kenceng ajawab, lo kenceng aparing kabar, aparing khabar, aparing berita, atau aparing jawaban dari papan apa seetanya padahal abeng oning keangkui ajawab tapi terolo ajawab sehingga ajawab Allahu a'lam. Mun ajawab engkau lo tahu kan akan dusta dia padahal abeng oni. Maka untuk menyelamatkan abeng dari dusta dia tidak mau menjawab one sehingga kelaban cara menjawab Allahu a'lam. Lalu ke Sayyidina Umar artinya abeng andi jawaban pas ajawab Allahu a'lam. Mun tahu jawab tahu, ya mau lo tahu jawab lo tahu. Sayyidina Umar keluar ungkapan ketika Dinto.